we're not describing aspects of language that linguists like me can get a hold of. We're talking about the social history of a language, and that social history can happen in different ways. No estamos describiendo aspectos del idioma que lingüísticas como yo puedan apoderarse. Hablamos sobre historia social de un idioma, historia social que puede ocurrir en diferentes formas. So if we look at England or we look at France, the language that's seen as the most educated and the best language, you're going to be really shocked by this, is the language that the people in power were speaking, right? Si miras a Inglaterra o miras a Francia, el idioma parece ser el más enseñado, los mejores idiomas. Puede impactar un poco esto, pero es el idioma que las personas poderosas hablan, ¿no? So there's a reason they call it the Queen's English. You have lots of different ways of speaking in different parts of the country, but when you get together and decide, well, what's the correct way, it turns out that the person who's king or queen, they kind of get to win, right? That's why it's good to be king. Esa es la razón por la cual es el inglés de la reina. Hay diferentes maneras de hablar en diferentes partes de la ciudad, pero cuando llega el momento de decidir cuál es la correcta forma, elegimos o gana la forma del rey o la reina. Es por eso que es bueno ser rey. Right. So that's what happened in England, that happened in France. What we think of now as standard British English or standard French, most of those features come from Paris or from London. Eso mismo pasa en Inglaterra o Francia. Lo que pensamos ahora del estándar británico o francés, muchos de nuestros profesores vienen de París o Londres. Right. But it doesn't always happen that way. So for example, in Iceland, when they started standardizing Icelandic, they just gained their independence from Denmark and they were feeling kind of down on the Danes. They were really grouchy about them. Pero eso no siempre pasa. Por ejemplo, en Islandia, cuando empezaron a estandarizar el islandico, ganaron su independencia de Dinamarca. Ellos se sintieron algo apartados de los daneses. No querían relacionarse. And so there was this sense that the people in the cities, the more powerful people, their language had been kind of corrupted or contaminated by contact with those Danes that they were so mad at. Había un sentimiento que las personas de la ciudad, los más poderosos, sintieran que su idioma había sido algo corrompida o contaminada por tener contacto con los daneses que estaban enojados. So it was the speech of the rural areas that had less power that were taken as the standard because they were seen as pure. Esto era el tema de hablar de las áreas rurales, que los de poco poder tomaban como estándar porque fueron vistos como puras. Right. Something similar happened in this country. So for the first half or so of our time as a country, we didn't have a single American Standard English. Instead, there were regional standards. So if you wanted to sound educated, you wanted to sound good, you just tried to sound like the rich people in whatever area you happened to be from. Algo similar pasa en nuestra ciudad. Para la primera mitad más o menos de nuestro tiempo como ciudad, no hemos tenido un estándar americano único. En vez de eso, hay estándares regionales. Entonces, si queremos sonar educados, quieres sonar bien, tratas de sonar como las personas ricas, cualquiera sea tu área. So if you were in New York and you wanted to sound educated, you try to sound like a Roosevelt. Si estás en Nueva York y quieres sonar educado, entonces tratas de sonar como Roosevelt. So listen to the way Teddy here says his R's in term and party. They can make terms with the bosses who dominate the Republican Party. Escuchen la forma de cómo habla Teddy, dice sus R's. Aquí en la palabra term, términos, y en parties, partidos. Puede mezclar términos con los partidos que quieren dominar la República y los demás partidos.
Right? He doesn't have a lot of R's there, terms and potty, right? But if you were in Ohio and you wanted to sound educated, you could say your R's. So listen to Taft here. Ujú. Él no usa muchas R's en term o Paris, pero si estás en Ohio y quieres sonar educado, puedes decir las R's. Escuchen el siguiente hablar aquí. I am willing to admit that war has accomplished much in the progress of the world. Right? Estoy dispuesto a admitir que la guerra no ha contribuido mucho en el progreso del mundo.